Marilah si begiken sora Tuhan Yesus sindilo kita. Marilah anak-anakku silatih ras beraten. Maka ku berikan me pengading-adindu. Enggo latih siakap, enggo ngalah siakap ban enggo papak perdalanenta. Labo Tuhan Yesus merawa genduari man banta. Tapi gejap nakel siakap latih, maka idilau na kita, marilah si latih, rasi enggo papak dahilah Tuhan Yesus, maka nangtang kita ibas singalah maka enggo banci, payo perdalan tandai, gelah ije mesidat, keriahan enda menina Tuhan Yesus, adi begindu soranar lebuh, ula piherken ukurta, tapi marilah sidahi ia. Ras kita ertoto. O Tuhan Yesus, di bata kami, si erkuasa i surga ras idoni. Ilebuhdu kami kalak si enggo papak enda. Mungkin ban papak perdalanan kami, enggo ngalah pe iakap kami geluh. Tapi labo kamerawa nang dangi kami, ilepuhdu alu sora si lembut marilah ula teruskan perdalanan si papak enda, rehlah man bangku. Bujur Tuhan Yesus ibas perkataan du man kami, janah genduari iteruskan kami, guna nandai kamarah perkataan du enda. Talangilah perukuran kami, layasilah perukuran kami Tuhan Yesus, maka banci ibegi kami sorandu, janah itande kami kam terbagusan. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Adin terbih si begi, Tuhan Yesus ikata kena diri naman banta, maka aku meroti si tuhu-tuhu. Genduari si teruskan karena perkataan Tuhan Yesus nang dangi dirina sendiri. Gelah adi alo kendu Tuhan Yesus banci sitek pengarapan kai silit ibas ia, sebab ituri kenaman banta. Gelah banci siangka kai banci sidatken adina Yesus enda si ikutken. Sioge pustaka sibadianta ibas kitab Yohanes pasal 8 ayat 10:2. Ikatakan di bata bagenda. Ngerana ka Yesus man kalak si enterem nina, aku kap terang doni, ise ngikutkan aku, ialo kenama terang si mereken kegeluhan janah lanai ia erdalan pe ibas gelap. Katakan Tuhan Yesus man kalak si enterem ula karila itandai Tuhan Yesus misalna adina si tandai dokter ahli bedah si enggo melala itambarina maka bicar litpina kita sidahi ngekuje. Adina kita sakit jantung, labo kita lawes ku dokter kandungan. Sebab enggo sieteh kai si lit ibas dokter kai ia ahlina. Nina Tuhan Yesus man kalak si enterem gelah ula la itandeindu Tuhan Yesus maka jelas min itandeindu Tuhan Yesus. Uga ninta banci nandai Tuhan Yesus alu jelas adi lakin ituri kena karena diri naman banta. Uga ninta ngangkaisa adila icidah kena dirina, adila ituri kena isekin ia si tuhuna, kerjeng jakin gegeh na si tuhuna. Ijenda enggo si beki, katakan Tuhan Yesus dirina manjelma sinterem. Labo berarti bantuan Yesus meganjang ukurna, tapi gelah min si kalak enterem
itehna Tuhan Yesus gelah waktu kari ia perlu nangdangi Tuhan Yesus banci itehna kai siman pindonken. Maka bicar laos anak taku Jakarta dahi bibindu. Ia meibas kantor itehna kerinana gelah banci bengket anak tandai kubas kantor bagendam nina Tuhan Yesus man kalak si enterem nina man kalak si enterem dai aku kap terang doni ya aku kap terang doni enda alu bagai banci siangka ikatakan Tuhan Yesus manjelma si enterem aku kap terang doni ya aku kap terang doni ya kayertina aku terang doni ijelaskan Tuhan Yesus itu hunaman kalak sintermei maka doni enda sangana gelap ya doni enda sangana ikuasai kegelapan maka ban keleng ate Tuhan Yesus kalak sinterem gelah kalak sinterem dai ula ia ibas doni si gelap maka kata kena aku meterang doni enda maka doni enda banci terang adina Yesus si kerajaan gelah ula si usur-usur ibas kegelapan nina Yesus aku terang doni enda adina jelas kekatakan Tuhan Yesus dai aku meterang doni enda si ngerti kencala boleh terang si tuhu-tuhu kecuali ibas Tuhan Yesus. Kai ertina terang, ya, nintandai salaksada ertina terang, adina sioge ibas Yohanes pasal sada ayat pe-4 kata kenai jenda, ya. Kata meulu kegeluhan janah kegeluhan baba terang, terang ersinal sal ibas gelap. Janahlah tertalukan gelap terang dah. Kai nina Tuhan Yesus, aku meterang donienda. Kai ertina terang, maka donienda sangana ikuasai si gelap. Jana ikatakan Tuhan Yesus adina ia terang, maka lalit kuasa si banci nalukan Yesus maka adina Yesus dai nggolit ibas kam labo banci lit kuasa ibas doni enda si banci nalukan kuasa Tuhan Yesus mekap bicar sidak sangat zaman Daniel waktu Daniel dai benterken ku lubang singa tapi Daniel ras dibata ras Tuhan Yesus dai Daniel la tertalukan kuasa kalak babil dai ban ganjangan kuasa dibata ras Daniel dai dibata ije maka singan dai la tertalu kenca kuasa silit ibas Daniel maka singan dai sinik bagai pesi tuhuna sangat zaman Musa. Kuasa silit sirdahini bas Musa nai. Dau ganjangan asangkan kuasa si sembah kalak Mesir. Kuasa si gelap nai. Waktu erdahin pendahin di bata nai bas Musa. Bicar uga apa peganjang na kuasa Firaun la tertahan ca kuasa di bata nai. Akhirna bangsa Israel banci mentas. Banci tading kena banci bebas. Janah adina terang ikatakan. Man bangsa Israel jelas keliangkan. Maka labo tertalukan kuasa ICP.
kuasa Tuhan Yesus nai. Maka dina Yesus nai ngobas kam. Lanai bokam banci iganggu kuasa kaipe silit ibas dunia. Labo banci kita iruntukkan kuasa kaipe ibas dunia. Adina Yesus nai jadi dibatandu. Maka dinam biar kam rusur itama-tama kalak. Biar kam rusur entah uga ukur kalak. Sadang ngenca si penting. Teknukin apai terang. Apai si gelap. Yesus ndai meterang. Berduakan kai ertina. Perkataan Tuhan Yesus aku kap terang. Sadang ndai ngositeh. Adina Yesus kin jadi dibatandu. Yesus kin ikut kendu. Yesus kini sembahdu. Lanai bokam bancin digan pe ikuasai kuasa si gelap maka adina cubana atena kalak si enggo bas Yesus nai atena lah. Tapi enggo lid jaminna labo banci kuasai isepe kalak si enggo ibas iya lid Tuhan Yesus Perduakan kairtina aku kap terang doni. Adina sinin ibas Yohanes pasal siwah ayat 5. Bagaimana kata kena? Koge misalnya ayat 4 nari. Kita harus kendahin si suruh di bata. Asum aku ibas doni enda. Aku meterang doni. Nina Tuhan Yesus. Sanga waktu siye. Reh mekalak pentang nang dangi Tuhan Yesus. Maka ipebedak Tuhan Yesus nai. Iterangi Tuhan Yesus nai mata kalak pentang enda. Makana dungna kalak pentang dai terida. Kai ertina nina Tuhan Yesus aku kap terang doni. Ku akap ngobanci siukurkan. Lalit gunana matanduena adina tama kam kubas gelap. Pengidak pe kita ningen adila lije terang adina tama kalak sir pengidak ndai kubas si gelap si tuhu-tuhu lanai botakhna lanai botakhna kai pe ije adina iya sangana ikuasai si gelap ndai maka iban Tuhan Yesus misbuktina. Banna contohna gelaban cimin ngerti kalak sinterem dai sangareh kalak pentangai ipebedakna bagenda mekalak silit ibas Tuhan Yesus. Kai silit ibas Tuhan Yesus nai maun-maun siakap mata tenda mesinting tapi kita sangana ibas doni si gelap la terang man banta kaipe ninandai ijenda. Aku kap terang doni. Ise singikutkan aku. Ialau kena meterang si mereken kegeluhan. Janahlah nai ia erdalan ibas gelap. Ugandai terang dai ijena. Ikata kena. Maka kam rasilit ibas doni enda. Sangana ibas kuasa gelap erdalan. Adina bangsa Israel turikan enda. Mis jelas kel iyang kana. Waktu iyan darat i Mesir nari. Iban di bata terang tiang api. Si menuntun kalak nai. Maka banci ia sehku tanah Kanaan. Waktu li terang dai i atas langit. Terang sinemani bangsa Israel. Maka setiap ingan kudus. Ingan si paling kudus ibas bangsa Israel banna rusur je tendang ngingetkan di bata terang sincidahkan kuasa naman bangsa Israel sinemani bangsa Israel ibas perdalanan maka banci ia sirku tanah Kanaan. Bangsa Israel mis mengerti ia mis yang kana adina Yesus nai terang lamin dai ngasup bangsa Israel Adinar dalan ia tengah padang gurun, lalit je tiang api nai, lalit je terang nai. Maka
bahaya tuhu-tuhu kegeluhan bangsa Israel adilai terang. Engkai maka bahaya, sebab adina sidalani ije, adina kita ibas gelap nai, banci kari kita ceilus, enca embang seh bages na kubas, menggokam kari beneng. Adi nardalan kami tengah dalan si gelap nai, adi medalit kari je, mabanci kam karindabu, penggel kam kari. Endam perlu na terang dai. Maka maun-maun siakap aku lanai kuang kanari pedonienda. Bagainda pekuban salah, bagainda pekuban salah. Aku labo kuang kakaipe. Nina Tuhan Yesus, maka la yang kandu ban la Yesus nahi baskam. Maka gelap pengenin matanda. Maun-maun sioge pe pustaka si badienda. Sioge rusur toto kakita sioge. Tapi lalit erti naman bantang. Pernah kin kam adina ngoge atendu ku gelap. Bas gelap kam ngoge je sisada gelap kelje. Malah bobanci ang kandu kai karisi manogendai adi sangana kam bas gelap. Maka bancing kita ku gereja dekah. Tapi lalit kira-kira pengertinta gunana kata di batandai guna pertendinta nina di bata bas gelap ndai ngeka. Kain daertina bas gelap bahaya kita sebab banci kita kari kumbang, banci kita kari ceilus, banci kita kari tertuk-tuk, banci kita kari guling, banci kari si dempar, ula kari lakali jeduri nanggo kagari masuk duri ndai. Bagendam suina adina kalak laras Tuhan Yesus. Bagendang ikari payo atena, bageng maka ngunembak perbulangan na. Bagendang ikari maka sikap atena, bageng maka anak negeri nang ngunembak. Lanai iyang kana, kai siman bakanan ibas ngeluh ena. Tolenari nai, kai ertina terang nita, adina kita ibas gelap nai, labo sitek kai bedana merata keras biring. Ya, megersing pe ras coklat banci lanai siangka. Apalagi ka akap ndu abu-abu ras mentar la sitek. Adina kalak sila ibas Tuhan Yesus nai. La yang kana kai pedosa. Kai dosa ning aku laku anggap pedosa na nina. Banla itehna, banla ia ibas Yesus nai. La yang kana si mahuli pe ras sila mahuli. Nggo ka ngalemi dosa anta, nggo bersih dosa ndunda ini ngan. Ya, di bata metek sanina, langi terang. Langa dilitlah terang dai je dah kam, tekndu ngejabundu bersih entah lang. Melket entah lang tekndu ngisi jabundu. Tapi adina gelap je, nggo kita napung nggo bersih ningan. La siang kape. Maka adina lengakin Yesus nai baskam, labo tekndu dosa ndu penggo alem mintah lang. Maka bicar gelap pe kita, erdalan kita, ija kita indaninta lasit tak kita japa pe. Sebab lalit je terang, entah ngosuh kita medan adi gelap medana, labu sitek untung lalit listrik terang, ngositek ije medan. Maka nina Tuhan Yesus, adina la ikut kendu aku, ugapa pe tetap kamerdalan ibas gelap maka mon enda siakap mahuli, reh cedana, baginda kasih ban reh cedana, sebab lalit Yesus nai baskam. Perduakan kalak silit bas Yesus nai, tehna ije. Kai dosa pe tehna, kai si bersih pe tehna, kai si ngenate di bata pe tehna. Kalak si enggo ibasia terang dai, enggo terang iang kana, dosana enggo ia lemintak lang. Ban goli terang dai basia, enggo terang iang kana, ia pasti ku surga entah lang. Enggo terang iang kana, kai kin singena ate di bata, rasila ngena ate di bata, enggo tehna bedana. Adina lang, uganing kalak,
bagai ngenca pengangkanna. Adi bagai ningkalak bagai kakin sebab labu tehna. Ya, tapi nina Tuhan Yesus, aku meterang si tuhu. Adina enggo walau kendu aku nge maka tehnu kai si payo. Adina enggo walau kendu aku nge maka tehnu dosandu enggo ia lemi. Ban enggo walau kendu aku terang dai nge maka tehnu dalan ku jasi dalan indue, dalan ku surga entah dalan ku neraka. Adina enggo walau kendu si terang dai nge maka tehnu si melket ras lang mon lah si tek si melket ras sila melket pe la si tek jaure ras la jaure pe la si tek sikap ras la sikap enggo hati-hati gelap de saja ia je. Maka nina Tuhan Yesus, aku me terang doni si mereken kegeluhan. Adina aku enggo ibas kam lanai kam erdalan ibas gelap dai. Enggo ngialo kendu Tuhan Yesus nai, adina enggo ialo kendu, itekhndu ngedosa andu enggo ialem mintah lang. Adina enggo lice terang matekhndu jabun tamalket, ula kari jabun tamalket ngenca sitek pusuk tamalket lah sitek. Ban la ialo kendu Tuhan Yesus. Adina enggo tehnu enggo kam ras Yesus nai lanai kam tertuk-tuk terus sebab adi sinin kitab Mazmur kata kena katandu terang gunana hengku terang perdalanan tandai sitek si payo si dalanken maka labo luka kita rusur labo rusur sakala tertuk-tuk ibas terangai lang adibas gelap nai kariku parik karingu kacelus karingu diduh naduri bagai ngenca dekah geluhna. Kair tina terang dai, adina terang nintandai la tertaluken si gelap maka adina Yesus dai enggo baskam, enggo aman kam geluh. Ngasan digan ngasa metua doni, lalap ngela tertaluken gelap terang dai. Lang adina pemain bulu tangkis senglele umur 30 tahun lanai kesahna tapi adi Yesus naik terang rasa lalap ngasa jumpa kita ras Tuhan Yesus bagi gelap lah tertalu kenca terang bagai mekrina kuasa silit ibas dunia indah lanai bo tertalu kenca gelap dah uga ninta genduaria biar kam kuit kegelapan ban lange Yesus baskam. Ngotek du dalan ku surga naik pasti kam ku surga. Laku tek di bata metek sanindu. Lange je terang man bandu. Langa di terang li je tulisan yang kandung. Enggo alami dosa ndai. Laku tek nindu. Ban lange Yesus ndai baskam. Kai si payo pila sitek. Ugar perbulangan pelabu sitek. Ugar anak piningan labu sitek. Ban lange Yesus nai baskam, adi Yesus nai baskam, angkan dukari kerina. Maka ituri kena gelah, ula kami bas gelapena, mekuah ate Yesus naya di bas gelapena kam tading, latak nduku jakam lawas, latak ndu harimau kari rehner kam kamaina, la kari tekndu ni petagutna kam kari, adi kam bas gelap adina enggo bas kam Yesus nai, enggo bas kam terang dai, enggo tekndu lit me kebiaran, enggo tekndu ni pe banci elak kendu. Endam nina Tuhan Yesus, aku meterang doni, bagi kalak pentang endandai, enggo terang pengidakna, terang idakna si mejile, enggo banci idakna seuh kalpe jilena, dalang si bayakin danari natap-natap tina ban terang. Bagi mekepeiken kalak si enggo bas Yesus nai, idakna uga ulina di batei, lang lalap latak na mahuli di batei, ban gelap iya. Enggo kamban terang dai, adina lenga Yesus bas kam, elo kambas terang dai. Ras kita toto. Bujur Tuhan Yesus, engkau petanda kenduman kami, maka kam ngeterang doni enda. Adina kam ibas kami,
Yeteh kami enggo ku surgan, pasti ku surgan tahlang. Jelas iteh kami dosa kami, banci ia lemin tahlang. Ras jelas yang ka kami, adina kam enggo aloken kami, digan pela naibo kami terkuit si gelap Bujur Tuhan Yesus, enggo itandai kami kam. Ibas Yesus Kristus kami ertoto.